हा म्हजें नांव फेली गोम्स रे. तूं खंयचो? हांव टायरन, हांव सांकवाळेचो. आनी तुका सारकें दिसना? ना, हांव टोटली ब्लायंड. आनी तूं कितें कोत्ता आतां? हांव बिझनस करता. म्हणजे आमी स्टॉलां घालता फेस्तांक बा. आनी आमचे बेडशिटां, अगरबत्ती, होममेड धूप आमी विकता. तुजो मातसो कॅमेरा फुडें काड. जालो? मातसो पयस दवर. लेफ्टान दवर. केंस बरे आहा मरे तुजे? वाडयल्या. आनी टायरान घरा कडेन कोण आहा? घरा म्हाजो डॅडी आहा, मामी आहा आनी व्हडलो भाव आहा. डॅडी म्हाजो टोटली ब्लायंड. आनी मामी कितें कोत्ता? आमचे शॉप आहा जेन्सीन. कसले? डॅडीचे आमचे झेरॉक्साचे बांबोळे हॉस्पिटलान. आनी डॅडी? आनी हांव आमचे डॅडी हिंगा गोंयान आसा. ना मात डॅडी ब्लायंड म्हणटा जाल्यार झेरॉक्स कोण मारता रे? म्हणजे मामी आसता शॉपार. मामी आनी हांव आसता. डॅडी म्हणजे आतां एज जाल्या न्हू. फेस्ता बा आसता तेन्ना हांव आनी ते म्हाजे फ्रेंड एकले भिवनाक आमी दोगांय मेळोन हें करता, स्टॉलां घालता. आनी वियोना कितें कोत्ता? वियोना बेडशीट तसले विकता. हे पळय हिंगा. दाखय. तेजे ते आनी ती 4 जाणां भाव भयण. तेजे भयणीकूय प्रॉब्लम आनी डॅडीकूय तेजे मातसो प्रॉब्लम. वियोना सारकें दिसना मुगो म्हाका. ओ वियोना. ओ हॅलो सर. बरें मुगो. हो दवर कॅमेरा मातसो त्या वटेन दवर. तुजें तोंड ह्या वटेन कर. होता हें. आनी वियोना खंयचे? कोर्तालीनचे. कोर्तालीन. तूं कोण फ्रेंड हेजे? ना हय फ्रेंड आमी दोगांयनी. आमी मेळोन बिझनस करता दोगांयनी. अगरबत्तीस बीन तसले. राव गो. तुका दिसता मुगो? पार्शली ब्लायंड मातशें दिसता. तुवें पार्शली ब्लायंड. तुजें नांव कितें म्हणलें? वियोना पेरेरा. आनी तूं खंयचो वियोना? कोर्तालीन. कोर्तालीम. गूड. आनी बिझनस रिस्पॉन्स को गो? केन्ना घालता तुमी बिझनस आनी खंय घालता बिझनस? म्हणजे ना हांव घरा कडेन बसून अशें विकता. कोणूय घेता जाल्यार अशें कोणूय घेता म्हाजे अशें. कितें विकता तूं? बेडशीट्स, मागीर अगरबत्ती, डोरमॅट्स हांव घरा कडेन करता. मागीर शो पीस बीन तसले. धूप, कॅन्डल्स. ओके. तुमची आतां कितें जालें काय म्हणत जाल्यार मातशें तोंड अशें दवर. ह्या वटेन दवर. कित्याक काय म्हणत जाल्यार तुमचो डायरेक्ट व्हिडिओ काडलो आतां हांवें. उलयता तुमकां कितें विचारपाचें आसलेलें पळय तें ऑलरेडी व्हिडिओर हांवें काडलें. कित्याक आतां हें लोकांक कळपाक जाय म्हणून. तुमचो दोगांयचो नंबर सांग. पयलो तुजो सांग. टॅरनचो नंबर सांग. म्हाजो? होय. म्हाजो नंबर 9823106919. ओके. आनी बाय तुजो नंबर कितें गो? म्हाजो नंबर 7262012597. वियोना तुजे कितें प्रोडक्ट्स आहा? बेडशीट्स, अगरबत्ती, मागीर धूप, मागीर डोरमॅट्स, मागीर शो पीस, मागीर टावल्स बीन तसले, पिलो कवर्स, मागीर ब्लँकेट्स बीन तसले. आनी तुजें कितें आहा टायरन? सेम आमी बाराबोन करता. तुमी दोगांय बाराबर दोन प्रोडक्ट करता. ओके. बाराबर मेळोन करता. एकल्याक करपाक प्रॉब्लम जाता न्हू, सो आमी दोगांय बाराबर मेळोन करता. व्हेरी गुड. सो एकली पार्टी येयल्या म्हजे कडेन जी एव्हरी इगोर्जीन एव्हरी कॉलो तरी सेल जाता जाल्यार थिंगा तो कॉन्टॅक्ट करता. तुमी थिंगा वचून स्टॉल घालपाचो आसता आनी कितें पळय तुमकां फायनान्शियल सपोर्ट लागता तो करूंक ट्राय करता. ओके. सो ते हांव कॉन्टॅक्टान रावता. बट एनी हाव तुमचे नंबर हांवें लोकांक पास ऑन केल्या. सो लोकांक सांगता की कशे भाशेन, कित्याक लोकांक आमकां सांगपाची गरज ना कांय. कित्याक लोकांचें गिन्यान आहा सगळ्या लोकांक. आयच्या दिसा लोक आतां इतलो हजारांनी लोक पळयता म्हाका. ओके. हे सगळे हजार लाखांनी लोक पळयता. सो ह्या लोकांक सांगता कशे भाशेन नाल्यार कशे तरी भाशेन ही मदत करची. नाजाल्यार तुका फोन मारून डायरेक्ट
तुमचो प्रॉडक्ट डायरेक्ट घेवचो ना जाल्यार हांवें थोडे म्हजे हेंकाय सांगलां फ्रेंड्सांक सांगलें आनी थोडे फ्रेंड्स फुडें सरल्या की तुमचो प्रॉडक्ट ई कॉमर्स करपाक ऑनलायन ऑर्डर करपाक मागीर तुमकां ती दिवपाक नाका तुमी घरात कोण तो पॅक करपाचो आनी मागीर त्यो घरा कडेन येवन कोण प्रॉडक्ट व्हरतलो आनी तांकां घरा कडेन पावयतलो सो तो हे भाशेन ओके तो हे कितें जाता आनी लोकांनी कित्याक आतां लोकांनी फुडें सरोंक जाय कित्याक म्हजें काम लोकांक सांगपाचें कित्याक लोकांक खूब जाणांक खबर ना की टायरन आनी वियोला आहा म्हणून जी पोटेन्शियली असलें काम करता म्हणून आतां दोगांय जाण पळय लागीं या मातशी स्मायल दिया म्हाका ब्या इन वन कॅमेरा मोग आसचो येत तुका दिसता हांव वियोला तुका दिसता हांव कॅमेराचेर कॅमेराचेर तितले दिसना कमी दिसता तूं स्टिकान तूं तो टायरन स्टीक हा तुजी स्टीक सद्याक भितर भितर चल्ल्या आमचा येतो एन्युअल प्रोग्राम आसलो ऑल गोवा ते कारितास आनी जेबीएस अकॅडमीन ऑर्गनायज केलो सो सिद्धार्थ मेवलोलो म्हाका सिद्धार्थ म्हणालो आपण आपल्या फ्रेंडाक मेळयता म्हणपाक लागलो सर तेका मागीर तो म्हणटालो आपण ए सिद्धार्थ खंय रे सिद्धार्थ आतां आतां आयक तेंचे उजेरूच सांग तेंचे उजेर आनी लोकांचे उजेर सांग तुका लोकांनी कितली मदत केली म्हाका मदत खूब येयली हेल्पान तुजें देव बरें करून तुजें कळ्ळें खूब लोकांनी म्हाका हेल्प केला कळ्ळें लोकांक सगळ्याक देव बरें करून मागता लोकांनी पयशे धाडले की कामाची मदत केल्या लोकांनी कसली मदत केल्या पयशे धाडला सांगिना मरे पयशे तू सांगिना मरे लोकांनी कितले पयशे दिले ते कितके पयशे ते म्हाका कळना न्हू तो ओके ओके धाडल्या मरे मात आई खुश हा मरे आई खुश हा मरे हय खुशा तुझे देव बरें करून तुझ्या साखर बरो नो साखर खावत जाल्यार डायबिटीस जातलो भाई कितें सिद्धार्थ तूं तुवें म्हाका खूब हेल्प केला रे भावा नो प्रॉब्लेम आतां हेंचे दोग जाणांचे हांवें घायले आतां हें घालतात हांव ओके आपण कितें उलोवंक सोदता तुजो नंबर घेता सिद्धार्थ कडच्यान वय म्हाका मातसो आतां मरे तुजो नांव मरे आनी नंबर व्हॉट्सॅपार धाड आनी बायचें नांव आनी नंबर व्हॉट्सॅपार धाड त्या प्रमाणे तुमकां कम्युनिकेट करूंक बरें पडटलें लोकांचें लोक हा रे खूब बरो लोक हा रे आख्खे आख्खे आनी म्हजे पळय फ्रेंड फॉलोवर्स हा मरे ते भायले भायले गांवांनी हा मरे ते सगळ्यांची मदत करूंक सोदता हो तो कोण फाटल्यान येयला हो तो फाटल्यान कोण येयलो सर कारिदासाचे हा पळय मरे सराक पळय मरे सराची इंटरव्यू घेवया मरे सर हॅलो सर कोण म्हजें नांव फेली गोम्स हांव हाय सर हाव आर यू सर हाय सर व्हेरी गुड गुड व्हेरी गुड थिंग्स वॉट यू आर डुईंग हा मातशें क्विकली सांग कितें करता वॉट इज द पोझिशन यू होल्ड इन कारितास So actually, no, like without a formal thing, I can't give any information. अरे फेली गोम्स मरे साहेबा फॉर्मल इनफॉर्मल म्हाका सांगता कितें साहेबा तुमी सोशल वर्काचे फॉर्मल इनफॉर्मलाचे रिस्ट्रिक्शन असता No sir, we have our protocols now. What protocol you have relating this when Felly Gomes is asking you what are you doing in Caritas? I know sir, but then we have our protocols. Don't feel shy, it's okay. It's okay. Anyhow, take the appreciation that you are doing a good job. Very nice. Caritas itself is a good name which is doing for needy people. And thank you sir. But now tari sang tuje. Lost to itlo. Supriyan. And you are from? I'm from Karanjale. Okay, very good Supriyan. Thank you. No sir. Have a nice day sir. You too Supriyan, and thank you for taking care and for inspiration and motivation for such a beautiful people. Most you can also come to our center. Okay, thank you. बरे मोगाल गोंयकार मोग आनी एक होत वाटया आनी बरे सिद्धार्थ बरे रे बाय 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 यांचो नंबर धाडूंक लाय म्हाका व्हॉट्सॅपाचेर हे करपाक आतांच नंबर सेंड करता आतांच कर चल बाय थँक्यू बाय बाय लोकांक बाय म्हण मरे लोकांक थँक्यू म्हण मरे सिद्धार्थ लोकांक थँक्यू कर थँक्यू
थँक्यू. सगळे लोकांक जे तुझी मदत केल्या, जे तुझे आयकला आयचे दिसा तांकां काळजानसून मोग वांटय. बरें, थँक्यू. चल बाय. थँक्यू. ओके.